Tipraland সম্ভব Greater Tipraland abo obastro Greater Tipraland abo kuno dino ungimaya Greater Tipraland engkang ka abo Tiprasarok ni bagi jaya Bihar ni borok Tiprasani kosto no buji tong Uttar Pradesh ni borok Tiprasani jengzal no buji tong Maharashtra ni borok Greater Tipraland nangu Tiprasarok thangani bagi ne wan sugimanu kintu sini un Tiprasa leaders tomerok seat ni bagi montri ni bagi MLS MDCs EM abo hake nini সরকার গঠন খানির বাগে মকলক খাওই মুকুক চুপ খাই মুথুবই যে মেলারমা কক সামানি যে আগরতলা বেস পলিটিক্যাল পার্টি কক সামানি যে আগরতলানি লিডার সামানি আবনো খুন যুবক খানাবই টিপ্রাসানি দাবিনো স্টপ খাইনানি বাগে টিপ্রাসানি চবানো কাসুনানি বাগে টিপ্রাসানি চবানো দেবাংনানি বাগে সামুং খাই দমানি আ বড় রকম তিনি সাউ তিনি মহারাষ্ট্র টংনাই বড় রকম বাগে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড খাইনানি নাঙ্গো হনি বড় ফোর্স খাইতো তিনি উত্তর প্রদেশ বড় তিনি সাইতং অথচ ত্রিপুরা লিডার সখাই অবন অপুস খাইও বুবাগ্রানো অপুস খাইও বুবাগ্রানি বুমুনা খানি খাইনেন বাগে অপুস খাইতো অবন যত সিনি খাপাংনি তাকু বুকসং সিনি মাফা সংরক ত্রিপুরা সাদংই তমের जों ওয়ান সুপথে ক্লাইও সিথাই ক্লাইও তাই ওবো হাই বড় রকন পলিটিক্যালি जों টোটালি রিজেক্ট খাইনা ফাইসি স্টাডি আইকিউ রগ প্রায় 60টা নি সাই বিসি ইউটিউবারস রগ মিলিয়নস ফলোয়ার তমের নিনি ইন্টেলেকচুয়াল বড় তিনি গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড দাবিনো সাপোর্ট খাইয়ে হিজ হাইনেস মহারাজনো সাপোর্ট খাইয়ে মহারাজ কক সামানো তিনি ইন্টেলেকচুয়ালস লক এনালাইসিস খাইয়ে তিনি কক সাবই বরক ওয়ান সুগৈ গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড মা সামনে হিনি ডিসকাস খাই দङ অথচ টিপ্রাসা সিপিএম খাই দङ লিডার্স বিজেপি খাই দङ লিডার্স কংগ্রেস খাই দङ লিডার্স নিনি কতৃপয় ফিউ লিডার্স অফ অবনো অপোজ খাই দङ টিপ্রাসানি বাগে উন বুসुङै মহারাজ সাসামানি महात्मा गांधी नो ब्रिटिश रक सिलाय कगै बथारिया उन नेशन नि बरक नथुराम विनायक गडसेनो कगै बथार हाइसि जालियाना वाला बागो फरेनर्स रक इंग्रेज रक सिलाय कगै बथारिया उन इंडियन रक नो कगै बथारु तिप्रासानो कुबुनि बरक कासुया उन सिनि तिप्रासानो कासुइ दङ ताबो आ कासुनाय रकनो सोंमा बुजुकनाय अ कासुनाय रकनो सोंमा सानाय ओ कासुइ तिप्रासा रकनो जे ब्रेन वाश खायै महाराष्ट्रनि बिरुद राजा रकनि बिरुद तिप्रासानि हुकुमुमुकुमुनि बिरुद तिप्रासानि कालचार रकनि बिरुद जे साइ दंनाय रकनो जवाब रेनानि साल सपाइया बुजुकनानि साल सपाइया हामजाक मुंबाइ कक सानानि सपाइया जुदि आबनो मानि हांगांगे जों तिप्रासार खा बाक्सा खुक बाक्सा फानजांगै बरकनि बागै जों बयकट खायनानि जरा सपाइया हाइसि दिनै ब्लाइके दं थगो हाइसि ग्रेटर टिप्रालैंड इश्यूज दिनै पुरा नेशन वाइज दिनै आबो थांगा एभ्री नेशनल मीडियास रक नेशनल न्यूज चैनल्स रक दिनै कतर यूट्यूबर्स रक कतर मिलियन्स जे सब्सक्राइब उंजाक न्यूज चैनल्स रक यूट्यूबर्स रक दिनै बरक फायै ग्रेटर टिप्रालैंड दाबिनो सपोर्ट खाइतंगनि नरक नुखना महाराष्ट्रनि कक साइतंगनि नरक नुखना हिज हाइनेस सिनि बुबाग्रानि कक साइतंगनि नरक खनावि मानखना हिज हाइनेस बुबाग्रा 2021 वान सुकमानि दिनै 2025 पुरा नेशन पुरा इंडिया नि बरक दिनै साइमाननि जेंखा साबरि बागै हिज हाइनेस जबा खाइमानि बागै तिप्रासारक थानसाके जबा खाइमानि बागै राइट ताबुक हाइनो हाय आं बार मा सावताइसा मा साजावनाय बरर अनेक समय सावो जे ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट साइन खाइया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा तिप्रा मथनि स्टेक होल्डर्स सबाय दिनै आ दाबि तांनि ताफान सक्सेस सिंया आ दाबि तांनि ताफान पुरनिया आबोना आं हाइनो हाय आनि वे ऑफ एक्सप्लेनेशन पे नरखन साननि जतननो सारि काहाम ताइ जतो खापांनि ताकुकताइ बुकुक सम जबानि सेंक्रा ताइ सिनि हातै दफना हामजाकनाय सिनि जतो तिप्रासा रकनो खानि हामजाकमा ताइ चबानि चिबाय मायाफार तिनि आं फेसबुक लाइव नरकनि बुसकांगो फाइमानि अबनो कारण थाइसे थाइनै जे नांकुक दंमानि ककनो सानानि बागै आं फेसबुक लाइव फाइनानि नांखा ताइ जे रिसेंटली इश्यूज रकनोति चली तंगमानि कत्रिपय जे लीडरशिप रि तंगनाय र हा बुबाग्रानो केबेंगै एबा बिन स्टान्स न केबें मुंरुइ कक साइ तंगमानि आमो रकनो किसा रिप्लाई रमानि बिसिंतै एबा मेसेज कन्वे खाइमानि बिसिंतै ताइ सिनि मुभमेंट सिनि आंदोलन सिनि दफानि बागै तामो खलाइथाय ताइ बुसुक जरातै ताबुक जों सक्सेस मानै दं अकक रकनो डिसकास खाइनानि बागै आं नरकनि बुसकांगो दिनै हाइनो हाइ फेसबुक लाइव मा फाइके हाइसि कक खाइ हाइसे ग्रेटर टिप्रालैंड जे इश्यूज
एबा ग्रेटर टिप्रालेन दाबि न तुयै 2021 नि सिमि जों चेंजागि फाइका हाबु बाग्रानि बिसिंतै जेफ्रु ग्रेटर टिप्रालेन इश्यूज चेंजागो को 3 point leaders तंगनाय रक oppositions रक भिन्न भिन्न नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स रक हाबु बाग्रा न बेंगाइखा अब पॉसिबल या नॉट फिजिबल अब असंवैधानिक बा अनकन्स्टिट्यूशनल दाबी बा अब कुनु मटे खेपानो पॉसिबल इंग्लिश माया ग्रेटर टिप्रालेन इश्यूज अब हाई रकाय कग्रक सालायमानि सोंखनाका गोबांमा मीडियानि बिसिंतै हाबु बाग्रा बो रिप्लाई रेखा जवाब रेखा कक साका मुभमेंट खायका जागा जागाओ ग्रेटर टिप्रालेननि जे आइडियोलॉजी थानसानि आइडियोलॉजी नि बिसिंतै ग्रेटर टिप्रालेन दाबिनो बाहायके तुबुनाय लॉजिकली सेमिनार रकनि बिसिंतै निनि कॉन्फ्रेंस रकनि बिसिंतै मास गैदरिंग रकनि बिसिंतै बा गोबांमा प्लेटफॉर्म नि बिसिंतै हाबु बाग्रा बो चाइतकमानि बिसिंतै तिनि ग्रेटर टिप्रालेन जे शब्द एबा ग्रेटर टिप्रालेन दाबिनो साइमानिया केबो फानो करि क्षेत्रफोरा हावाहायसि ताइबो तंथकमानि खबर हाकसांमानि खबर एबा बखा सारांजांनाय कक्का अबसि जे ग्रेटर टिप्रालेन दाबि सुदु तिप्रासा रकनि बागै सिमि जों बेस खलाय सानै तंमानि तिप्रासा रक सिमि हाबु बाग्रानि नेतृत्व सानै तंमानि तिनी all greater Tipraland dabi it is no more for only Tiprasa people. All greater Tipraland dabi tabuk pura whole jisini country India wo spread mani pore tini Uttar Pradesh ni bororobo greater Tipraland dabi ma khaine hine sanai tongo. Rajasthani bororok tini greater Tipraland dabi अब खलाइथाय नि साइतंगो महाराष्ट्र नि बररक तिनि ग्रेटर टिप्रालेन दाबि अमो खलाइनासि नांनाय नि साइतंगो बिहार नि बररक तिनि सोशल मीडिया नि बिसिंतै ग्रेटर टिप्रालेन दाबि अब नांगकमानि दाबि इंडिया नि बागे ब्लाइ काहामकुक दाबि नि तिनि साइतंगो हिमाचल प्रदेश रग निनि आंध्र प्रदेश रग तेलंगाना रग गोबांमा कमेन्ट पजिटिव साइतंगो ग्रेटर टिप्रालेन दाबिनो खलायनानि बागै नरक नुखना इदानिंगो जेफ्रु शेख हासिनानि जे गवर्नमेंट तंमानि बांग्लादेश बनो सबायै जे इंटरिम गवर्नमेंट हनो मोहम्मद यूनुस ताबुक आरो जे चालगुइ तंनाय बांग्लादेशनि रिसेंटली चाइनाव जेफ्रु विजिट खाइफ्रु काइसा स्टेटमेंट रेखा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया नि जे तंगमानि चिकेन नेक हुंजागुता आज लामा आबो हंका लैंडलॉक नि बसाका तै चाइना न तेबो बोंने और थाङै इनवेस्ट खायनानि चाइना न सुजुग ग्रनानि बागै चाइतकमानि नरक गोबांमा जे न्यूज नाय तंनाय रक नरक हयतो नुखना तिनि सै मोहम्मद यूनुस न रिप्लाई एबा मेसेज बनो रेस्पॉन्स रिथिनि हाबु बाग्रा साका that's northeast will divide Bangladesh into 2 countries tini bini o Maharashtra ni je kok samani nation wise aska spread engkha jotto borok tini obono saimano उत्तर प्रदेश रकनि बररक मेसेज खाइ सावो हाबु बाग्रा सामानि महाराष्ट्र सामानि अमो लॉजिक ग्रेटर टिप्रालेन पॉसिबल बांग्लादेश आसक जे अहंकारङै तंमानि जे बरक साक साकनो ब्लाइके पावरफुल नि वानसुक तंमानि तिनि ओ जिनिसता रकनो जों ग्रेटर टिप्रालेन सनामानि बिसिंतै सिङावबो बुंनि जे नाहारमुं नॉर्थ ईस्ट न सबायनो नाय तंमानि आ स्वप्ननो जों टोटली चूर मार खाय सबाय सुक्रुबै जों
bango khai sibna nangnai haisi pura bongni a imangno shatter khai sibna nangnai haisi sabai sukrubai haisi je Chittagong Hills tongmani Bangladesh to aboto Tripura haste bai nanglaijak a Chittagong Hill no tui no sung kaisa Greater Triplaland sanamna hne je sung 2021 rogo samani a kok tini suru Tripura sani liya India ni je National Security Advisor Oji Jubal ni knowledge of sogoijak tini nations ni kabangma intellectuals boro ro kok to saitongo joto state ni boro rokno tini o Greater Triplaland dabino support khayei Greater Triplaland thai na nangnai India ni bagi kahamkuk ya hangkai India ni bagi chaya oba haike tini saitong kintu sini own few leaders ro political powers no gain khaina ni bagi political mileage no interest nama ni bagi Greater Triplaland dabi osombob huni saitong nai ro tini YouTube khuluka hangkai national media o khuluka hangke nini joto jagano o kok no nugo His Highness Maharaj Hamani a kok blaike logic Astag rogonorok nukhana India Today rogonorok nukhana NDTV rogonorok nukhana News X rogonorok nukhana taibo study IQ the IS officers ni bagi preparations khaitongnai Delhi rogo IPS officers ni bagi preparations khaitongnai BPSC rok ni bagi preparations khaitongnai oba haike TPSC rok ni bagi preparations khaitongnai Delhi rogo je pori tongnai rok pojonto Greater Triplaland issues no tui tini study khaima tong Bihar ni boro rok Jharkhand ni boro rok Uttar Pradesh ni boro rok Rajasthan ni boro rok Himachal Pradesh ni boro rok Gujarat ni boro rok Maharashtra ni boro rok Telangana ni boro rok Andhra Pradesh ni boro rok oba haike kabangma state ni boro rok tini study IQ ni bisingte borok o Greater Triplaland dabino poritong Punjab ni borok sao Greater Triplaland sombob Greater Triplaland khlaina sinangnai othoso je hani own bosasini Tripura sarokni kaise kusu leader rok osombob phuni saitong Maharashtra ni borok sao Greater Triplaland ongna sinangnai sung jotono support khayune othoso sina orot kotripoi Tripura leader tongnai rok Greater Triplaland no birod khai bengai layo Bihar ni borok tini support khai agugui saitongo Greater Triplaland dabino India government one suk thai klayo Indian government dakti ka one suk ma khlainai othoso sini Tripura sani ek duijon leader opposition political party khai tongnai rok MLA montri manani bagai bongni political party power of phainamu sungma bagai Greater Triplaland dabino oppose khai tini kok saitongo tini onek somoy ang jepur media rogo kok sao kaise kusu borok heart engjagu ang tamosa 1953 54 55 rogo jefuru India independent 1947 no ungo 49 no Tripura rok mar sangkha India bai sini habu bagra thimani pore mar sangmani pore 1949 ni pore just 2 years couple of years ni pore jefuru census report haikya je ayang ni influx ngai noa khali red stock ni bagai aro sini hawo kabangma borok hapaimani bagai microscopic minorities tini thangka tini 2 bosor pore nini mar sangmani 2 years pore no sung minorities sangi thangka a minorities sangmani pore je Govind Ballabh je Indian home ministers bo Tripura hastewo visit khaipuru botam kok saka Tripura sarok ni jaga khosol shipping tonnan shuru se jaga tongla kha mane Tripura sarok salsa obongni hawono second class of citizens sing thangsinai aboni bagai je ayang narni phaine rokno prai 5 লক্ষ hai borokno oino kubuni hastewo tlangnani nangkugui tongkha Madhya Pradesh hai jagao borno shift khainani bagi nangkugui tongkha ataimo tamu nukjakha baksa borok sawano CPIM rokto ataimo power krei
bahike nung sa je CPIM rok 1G rok no naragay rekha eba kubuni boss rok no naragay rekha ne ang ma samaka bo se a taimo few kubuni boro rok ni leaders by tam sajaka je Congress rok ni ketal niti ketal chal se obo Congress rok buskango pas nani bagai election no jite nani bagai je CPIM no support khaine voters rok no shift khai kubuni hawa talangna nayo am bagai tiprasa leaders CPIM khai tongnai rok boro obono ma ka sunai hine je brain wash khaijagai last digi bidesi rok no hama baknai hine andolon thakplai awui chiri khogoi khaima bai tini government of India rok বাধ্যঙ্গই নারাগই মারাখা তাবো এই কারণে এই মিস্টেকনি কারণে তিনিনি জেনারেশনস রক সাফার ইংগই তঙ্গো তিনি সং সিনি ওন হাও মাইক্রোস্কোপিক মাইনরিটি সং থাকা সিনি ওন হাও এডুকেশনস রাইট কरै ওন হাও পলিটিক্যাল রাইটস কरै ওন হাও এডমিনিস্ট্রেশন রাইট কरै ওন হাও ন সিলাই কগৈ বথারজাক পানি সংনুগো sini own hawono sini jotto kisu rights rok sekjagi tongmani sung tini nugui tong a mistakes rok ni karone aboni pore phaijaudi je furo Tripura Upajati Jobok Samiti rok eba Tripura Student Federations rok no autonomous no rest hne borok choba khainani chengo autonomous state mar nai a time bo haino hai যে CPM political party ni leaders rok ang leaders rok no si saw public no ya public nga bkha kaham nangmani bagai kuno unko mani bagai sung khaino mano bino political parties kintu je leaders rok phorungmani je leaders rok lama phunukmani wrong ganga public rok sapar khayo tini a time bahaino no autonomous no rest ni sapro moti takna siringya Tripura sarok baike 6 schedule mannai Tripura sarok administration salokna siringya kho SDM ungkona ringya kho khlaina ringya kho chalokna ringya kho sikhito borok se krui kho baike seng autonomous district council no seng mannai abo impossible ni samani Kasulaikya Tripurani kubuni dofa rokto bosong rokto kanu kasuka rokto dibo kintu edisi hote dibo na ne a time bo salaikya dukhu nangmakhai borok samato thik ase kintu sini own Triprasa leaders khlai tongnai a time ni je CPM ni leaders tongnai rokbo obono oppose khaimani sungnukkha ongi mai abo